बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की बहनों ने एक बात की। उन्होंने कहा जी हम गारंटी दे देते हैं या हम एक ऑफ़र दे देते हैं कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लूँगी, इमरान खान को इलाज करवाने दें अलशिफा अस्पताल से। अच्छा, ये एक ऑफ़र नहीं है, ये एक तरह से वो एक्सपोज भी कर रही हैं कि एक्चुअली आसिम मुनीर को प्रॉब्लम है इमरान खान साहब के इलाज से। यानी एक तरह का ये तंज है, एक तरह का वो सिस्टम को बेनकाब कर रही हैं। इन बहन भाइयों ने पाकिस्तान के निज़ाम को जितना नंगा किया ना, उतना आज तक कोई नहीं कर सका। या सोशल मीडिया का दौर है, वरना फातिमा जिन्ना के पास अगर सोशल मीडिया होता तो वो उस वक्त के जर्नैलों के कपड़े उतार देती और बता देती कि इनकी असल औकात क्या है। अब ये बहनें और ये भाई ये बता रहे हैं कि जनाब असल मामला ये नहीं है कि इमरान खान का कानूनी मसला है, आसिम मुनीर का मामला है, ज़ाती मामला बनाया हुआ है और एक खौफ है आसिम मुनीर को। तो उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर का नाम नहीं लेती, मैं ये ऑफ़र दे देती हूँ। अच्छा, हमारे कुछ छोटे दिमागों वाले लोग हैं, वो समझे कि ये सीरियस बात हो रही है। भैया आसिम मुनीर को एक्सपोज किया जा रहा है। अब ये जुल्म के खिलाफ तो बोलते नहीं हैं, ये कभी नहीं कहते कि आसिम मुनीर साहब जुल्म बंद कर दें, ये कभी नहीं कहते कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो गंद लगातार पिछले 70 साल से मार रही है वो उसको अब बंद कर दे, क्योंकि अवाम उनसे मुतनफ़र हो चुकी है और बहुत हद तक अब लोग खड़े हो गए। माजी में लोग ऐसे खड़े नहीं हुए जैसे लोग अब खड़े हो गए और एक मकबूल तरीन लीडर जेल में है। ये जनाब अब बहाने बनाते हैं कि मजलूम के अंदर कीड़े निकालते हैं कि मजलूम ने ये क्यों किया, मजलूम ने वो क्यों कहा। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान को फौरन डील ले लेनी चाहिए, इमरान खान को सर नीचे झुकाकर माफिया मांगनी चाहिए, कभी ये लोग ये कहते हैं। और जैसे ही कोई नरम बात आती है साथ ही कहते हैं देखा लेट गया। ये किसी हाल में खुश नहीं होंगे, ये हर लिहाज में एक बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला है। जैसा कि अभी मैं वो तलत हुसैन की एक वीडियो देख रहा था, उसने पंजाबी के अंदर एक बातचीत करते हुए एक वीडियो भी एक पब्लिक की है। तो तलत हुसैन ने वीडियो पब्लिक की कि जनाब पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हुए जो धरना देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या अपोजिशन के लोग हैं वो वहाँ पे खा पी रहे हैं। अच्छा, एक तो ये कि मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, यानी ज़ाती तौर पे मुझे लगा कि ये क्या किया है इन्होंने। पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना कौन सा धरना होता है? मैंने इस पर काफ़ी तनकीद भी की, लेकिन आप जायज़ तनकीद कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो लोग बेचारे भूखे भी रहे। ऐसा हुआ कि जब वो कैंटीन वंटीन बंद करके चले गए तो इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था और खाना अंदर लाने नहीं दे रहे थे। वो वक्त भी इन लोगों ने देखा वहां पे। ये जो पहला दिन था ना, जुम्मे वाला दिन, ये सीसीटीवी फुटेज है, इसके ऊपर ये बना हुआ है, ये टाइम भी इसके ऊपर आ जाता है। तो पहला दिन, जुम्मे वाला दिन, जब सहाफ़ी भी वहीं पे घूम रहे थे, ये उस दिन तो कैंटीन भी खुली थी, खाना पीना मिल भी रहा था। उसके बाद जो है वो सख्ती शुरू हो गई थी और वो सख्ती होती हुई सबने देख भी ली थी। लेकिन देखें ना, बुग़्ज़ का कोई इलाज नहीं है। तलत हुसैन ने निकाल के गई, देखें जी ये तो अंदर मौजे कर रहे थे, ये किस तरह का धरना था। तो ये लोग बेचारे लाइलाज हैं, इनकी तकलीफ जो है उसका अजाला नहीं हो सकता। देखिए, नवाज शरीफ को ये लोग घसीट घसीट के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इक्तदार में तो ले आए, लेकिन वो अवाम में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है और ये बात इन्हें लगातार तकलीफ दे रही है। इनको खुद भी लोग अब सीरियस नहीं लेते और ये कभी बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी और चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, कत्ल गारतगिरी को जायज़ करार देते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि पंजाब के अंदर 900 कत्ल हो गए पिछले 8 महीने में, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ये लग्जरी तैयारा इन्होंने ले लिया एक, उस पर बात नहीं करेंगे। और अच्छा, एक के बाद एक ये बहाने बनाते हैं। मुझे हैरत होती है कि इतने झूठे हैं ये कि रमज़ानुल मुबारक में भी झूठ बोलते हैं। यानी गल्फ स्ट्रीम का लग्जरी तरीन जहाज़ इन्होंने लिया है। तो ये जहाज़ के बारे में बताता हूँ, ये अगर 1 घंटा ये फ्लाई करता है ना तो ये 18-19 लाख रुपया लगता है इसके 1 घंटे के ऑपरेशन पे। इसकी कॉस्ट है फ्लाइंग की। फिर हर साल इसके ऊपर जो है इसकी मेंटेनेंस के ऊपर, शुरू में ज़रा कम लगते हैं, बाद में बढ़ते जाते हैं, तो 1.5 से 3 मिलियन डॉलर्स तक जो है वो इसकी सालाना मेंटेनेंस है। ये इतना महंगा तैयारा हमने ले लिया, जितने की हमने पूरी एयरलाइन बेची है ना PIA, उससे कम पैसों में हमने ये तैयारा ले लिया। ये है नाजरीन टोटल औकात पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि अपने झूले लेने के लिए, अपने एंजॉय करने के लिए दुनिया का लग्जरी तरीन तैयारा लिया। बहुत सारे मुल्कों में जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनके हुक्मरानों के पास भी इतना लग्जरी और इतना शानदार तैयारा नहीं है जितना शानदार अब हमारी वज़ीर आला पंजाब के पास है। ये तैयारा उड़ता उड़ता भी रहा है, इसकी अभी रिकॉर्ड भी आ गया। कभी सियालकोट गया, कभी मियाँ वाली गया, कभी अननोन जगहों पे गया कि पता ही नहीं है कहाँ गया, कहाँ से वापस आया। लाहौर में भी उड़ता रहा, झूला शूला लाहौर में भी लिया इसने, लगभग 52 मिनट का, 55 मिनट का।
تو یہ جو طیارہ ہے اس کا استعمال بھی ہو رہا ہے. اچھا یہ جھوٹ کتنا بولتے ہیں, کبھی کہتے ہیں جناب یہ تو ہم ایئر پنجاب کے لیے لے کر آئے. ایئر پنجاب جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اس کا طیارہ پہلے ایئر لائن بنتی ہے, اس کے بعد طیارے آتے ہیں. ایئر لائن بنتی ہے, بھرتیاں ہوتی ہیں, دفتر بنتے ہیں, اینڈ میں طیارے آتے ہیں. یہ جناب طیارہ پہلے پہنچ گیا. کیسا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں یہ. پھر وہاں پہ ٹاؤٹ مزید اٹھتے ہیں, درباری اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہم مریضوں کو منتقل کرنے کے لیے لے کر آئے کہ اس کے اندر مریضوں کو منتقل کریں گے. یار ویسے حد ہے بے شرمی کی. مریضوں کو منتقل پوری دنیا میں امریکہ سمیت دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ مریضوں کو منتقل کرنے کے لیے اتنا لگژری طیارہ رکھا گیا ہو, ایسی عیش و عشرت. تو یہ سب جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھی ویڈیو یہ بنا کے جاری بھی کر دیں, ایک دو ویڈیوز, مریض لیٹا ہوا ہو, کیونکہ وہاں پہ صوفہ کم بیڈ بھی لگا ہوا ہے, بڑا کمال قسم کا لیٹنے کی جگہ بھی ہے اس طیارے میں. تو 19 بندوں کے طیارے میں ہو سکتا ہے اکا دکا دفعہ تنقید سے بچنے کے لیے یا دو نمبری کرنے کے لیے حرکت یہ کریں. بہرحال عاصم منیر کے اوپر یہ ایک طرح کا دباؤ ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ کا نام نہیں لیتے, آپ عمران خان کا علاج تو کروائیں. اب عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ اگر عمران خان کو ضمانت مل جاتی ہے تو ہم ان کو سیدھا اسپتال لے کر جائیں گے, الشفا اسپتال لے کر جائیں گے اگر ضمانت منظور ہو جاتی ہے. اور یہ ڈوگر صاحب تو کیس ہی نہیں لگا رہے عمران خان صاحب کا. اور علیمہ خانم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی رہائی تبھی ممکن ہے جب جسٹس سرفراز ڈوگر کیس کی سماعت کریں گے. جب ضمانتیں ملیں گی تو اسی وقت عمران خان صاحب کو جیل سے سیدھا الشفا اسپتال لے کر جائیں گے. یہ جناب انہوں نے کہا. اب ناظرین آئیں آپ ایک اور بات کی طرف کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے نا آج ایک بڑا اہم دن ہے, اور مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہو گیا جب طاہر اشرفی کو لانچ کیا گیا. مولوی طاہر اشرفی ایک درباری مولوی ہیں, سرکاری مولوی ہیں. انہیں ہمیشہ اس موقع پر لانچ کیا جاتا ہے جب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گیم ڈالنی ہوتی ہے. جب بھی عاصم منیر صاحب نے کوئی نیا کٹا کھولنا ہوتا ہے تو پہلے یہ مولوی لانچ کیا جاتا ہے اور یہ آ کر بتاتا ہے, اور یہ اس کی اسلامی افادیت بیان کرتا ہے. یعنی بہت ہی بے شرمی کی حد تک یہ جاتے ہیں طاہر اشرفی صاحب نا. تو طاہر اشرفی صاحب جناب اب لانچ ہو گئے, اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کا دن ہے 19 تاریخ. امریکہ میں جو ہے وہ صبح ہو جائے گی, اور یہ جو دن امریکوں کے پاکستان میں جب دن گزرتا ہے تو پھر امریکہ میں دن شروع ہوتا ہے. آپ یہ وی لاگ رات کو سن رہے ہیں تو اب امریکہ میں کاروائی ہو رہی ہے, تو میں آپ کو صبح والے وی لاگ میں تفصیلات بتاؤں گا. تو ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بلا لیا ہے ان ممالک کو جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ بورڈ آف پیس یا بورڈ آف نیتن یاہو جو ہے وہ اس کے اوپر اب عمل درآمد کریں گے اور اس کی سب سے توثیق لیں گے. اب یہاں پہ اناؤنس کیا جائے گا فوجیں کون کون سی آ رہی ہیں. پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی ایسا حل نکالنا چاہتی ہے, یا پاکستانیوں کو کم سے کم ایسا یقین دلانا چاہتی ہے کہ ہماری فوج غزہ میں جا تو ضرور رہی ہے, لیکن یہ قوم کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ فوج غزہ میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہی, یہ کوئی سیکورٹی کی ڈیوٹی کرنے کے لیے جا رہی ہے. کسی عمارت کی سیکورٹی کر لی, کسی بندے کی سیکورٹی کر لی, کسی اور فرد کی سیکورٹی کر لی, کسی پروجیکٹ کی سیکورٹی کر لی. کوئی بفر زون بنائے گا اسرائیل اپنے اور فلسطینیوں کے بیچ میں, اس بفر زون کے اندر ڈیوٹی کر لی. تو اس قسم کی ڈیوٹیاں, یعنی کوئی آپریشنل ڈیوٹی یہ وہاں پہ کرنا نہیں چاہ رہے, یہ قوم کو یہ بتائیں گے.